پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب دکھایا جائے گا تو ایک بہتر چیز بندے کو دکھائی جائے گی خواب کے اندر. جیسا کہ مثال کے طور پہ کوئی خوشخبری سنا دی گئی اس کو کہ تیرے ساتھ یہ اچھا کام ہونے والا ہے, یا کسی مصیبت جو اس پہ آنے والی تھی اس سے بچا دیا گیا کہ یہ مصیبت تجھ پر آنے والی ہے, اس سے تو بچ جا, یا یہ طریقہ اختیار کر لے, یا صدقہ وغیرہ دے دے. جس طرح مثال کے طور پر خواب کے اندر سانپ وغیرہ دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی جائے تو یہی ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے لگیں, صدقہ دے دو تو دشمن ٹل جائیں گے, اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور جو شیطانی خواب ہوتے ہیں وہ انسان کو نفس کی طرف راغب کریں گے, ایسی ایسی صورتیں بنا کر سامنے لائیں گے کہ فلاں تو کام کر لے تجھے دنیا کا منصب مل جائے گا, فلاں کام کر لے تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا, فلاں کام کر لے تیری دولت بڑھ جائے گی. یعنی وہ پھنسائے گا دنیا کے اندر, وہ انسان کو دنیا کے اندر لا کے رکھے گا. اور یہی ہمارا حال بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن تنافسوا فیہا, فرمایا کہ مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں لگ جاؤ گے, ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے اندر پڑ جاؤ گے. تو اس ایسی چیزیں وہ اچھی اچھی صورتوں میں بنا کر دکھائے گا, سجا کر دکھائے گا کہ دنیا کے اندر بندہ چلا جائے, دنیا کے اندر پھنس جائے اور اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جائے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھایا جائے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا, اس کو نیک چیزوں کی طرف ترغیب دلائے گا اور اس کو اچھے خواب انشاءاللہ نظر آئیں گے. ٹھیک. ہاں مفتی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, انبیاء علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے فرمایا بھی کہ 46واں حصہ ہے وحی کا. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید برہان رشید میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو وحی کا آپ نے فرمایا کہ 46واں حصہ ہے, تو تھوڑی سی اس کی ایگزامپل بھی پیش فرما دیجئے کہ قرآن میں کون سا ایسا خواب تھا جس کو وحی قرار دیا گیا اور پھر یا وہ خواب آگے جا کے پیشن گوئی بنا, بشارت بنا, کیا کہیں گے آپ اس کا؟ مطلب یوں نہیں ہے, معنی یہ ہے کہ کوئی بھی مومن دیکھے گا. اچھا, یعنی کوئی بھی مومن جو اچھا اور سچا خواب دیکھتا ہے وہ خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. اچھا, یعنی میں اور آپ بھی دیکھیں تو یہ اس کی بات ہے. اللہ کے نبیوں کو تو وحی کے مختلف طریقے آئے, کبھی سلسلۃ الجرس تھا, گھنٹی, کبھی جبرائیل, کبھی میکائیل, کبھی اسرافیل, کبھی حضرت وحی دحیہ قلبی, اور کبھی جو ہے وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اے محبوب ہم آپ کے دل پر وہ وحی اتارتے ہیں. مصطفیٰ اس کا جواب لیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں مسز شاہد مسعود بات کر رہی ہوں, کراچی نارتھ آباد سے. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب, میرے 2 کوشچنس ہیں. جی. ایک تو میرے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہے, ان کو ایک ڈریم ہے جو کہ کافی عرصے سے لاسٹ آئی تھنک 5 سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اکثر و بیشتر آتا ہے ہر 5 or 10 days کے بعد کہ وہ جانور دیکھتے ہیں. کافی تگڑے. کون سے جانور دیکھتے ہیں؟ موسٹ پرابلی آپ ان کو گائے بھینسیں کہہ سکتے ہیں. اچھا, گائے بھینسیں ہوتی ہیں لیکن بہت تگڑی, بہت جاندار, اور یہ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں, اور اکثر کبھی دیکھتے ہیں کہ ان میں فائٹنگ ہو رہی ہے آپس میں, گوشت دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں, جو آپ فائٹنگ کا بتا رہی ہیں تو کیا وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہیں یا وہ آپس میں لڑ رہی ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ تو میرے ہسبینڈ کو بھی مارنے, ہٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا, دوسرا جو ہے ان کا ایک اور ڈریم ہے جو کہ اکثر آتا ہے جس میں یہ سمندر اور پانی دیکھتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو سمندر اور پانی میں کیا ڈوب رہے ہیں یا وہ وہاں پر دور سے مشاہدہ کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں. اچھا, پانی کے اندر بھاگ رہے ہیں؟ جی پانی سے باہر بھاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شفاف پانی ہے جو کہ ان کے اطراف میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا جو کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب وہ میری اپنی سیلف سے ریلیٹڈ ہے کہ مجھے ڈریمز بالکل بھی نہیں آتے. سنس مائی چائلڈہڈ ٹل رائٹ ناؤ مجھے بالکل ڈریمز نہیں آتے, اور میں اس چیز میں بڑی حیرت میں بھی ہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے ڈریم دیکھا تو یہ چیز دیکھی یا وہ چیز دیکھی, بٹ آئی نیور سو اینی ڈریم ان مائی لائف. کبھی کبھار کوئی چیز اگر مجھے دکھائی دے تو وہ بہت ہی ایسی ریئر ہوتی ہے جو میں بھول جاتی ہوں, لیکن موسٹ پروبیبلی مجھے ڈریمز نہیں آتے. مائٹ بی پاسبل کہ آپ کو ڈریم آتے ہوں لیکن آپ بھول جاتی ہوں. مے بی ڈاکٹر صاحب, اٹس مے بی رائٹ اور مے بی رانگ, بٹ یہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے نا, کچھ تو ایک چیز ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے وہ چیز دیکھی, بٹ آئی نیور تھنک دیٹ آئی ہیو سین اینی تھنگ ان مائی لائف.
कुछ मुझे इस तरह की चीज याद नहीं है. वंस इन अ ब्लू मून अगर कह ले तो वो बात अलग है, वैसे नहीं आते. तो इस चीज को भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या ड्रीम चीज ना है. आना, एक्सेप्ट चलें, वन टाइम ठीक। जी, एक दफा डॉक्टर साहब से मैंने ड्रीम देखा था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 की बात है, ये सन 2000 की, कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी. तो उसके मैंने तीसरे दिन ये ड्रीम देखा था, जिस दिन मेरे फादर को मरे हुए 3 दिन हुए थे, कि वो एक तख्त है सफेद रंग का, उस पे बैठे हुए और उन्होंने व्हाइट कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है और नीचे हरी हरी घास है. अब वो घास इतनी फ्रेश मेरे माइंड में अब तक है डॉक्टर साहब कि मैं उसको भूल नहीं सकती. बस ये एक वाहिद ख्वाब है जो मैंने अपने लाइफ में देखा है. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की. इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो आपने जो पूछा है, आपके जो सवालात हैं, इंशाअल्लाह उनको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे. एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अरूसा बात कर रही हूँ लाहौर से. अनीसा बात कर रही हैं लाहौर से, फरमाइए. अरूसा उरूसा, अच्छा ठीक है जी, फरमाइए उरूसा. सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि फजर के टाइम जो ख्वाब देखो तो वो पूरा हो जाता है, या सुबह के दरमियान में जो ख्वाब देखो तो वो तकरीबन 5-6 माह में पूरा हो जाता है, और जो सुबह के आखिर में देखो तो 10-15 दिन में वो ख्वाब पूरा हो जाता है. तो ये क्या सच है ये बात? ठीक, इसके अलावा? और इसके अलावा ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ख्वाब में गंदा पानी, ये कीचड़ वगैरह देखो तो ये अच्छा होता है, और ये क्या कहते हैं ख्वाब में अगर साफ पानी देखो तो अच्छा नहीं होता. इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की. आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपने जो पूछा है उसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे. मुफ्ती साहब, पहले कॉलर की जानिब मैं आऊँगा, और 3 सवाल तो उन्होंने पूछे. एक तो उन्होंने कहा कि मेरे उनके जो हस्बैंड हैं वो अक्सर बेशतर जानवरों से, मसलन उन्होंने गाय भैंस वगैरह जो कहा कि वो ख्वाब में देखते हैं, उनका गोश्त भी देखते हैं, और उसके साथ साथ सम टाइम उन्होंने कहा कि एक मरतबा उन पर अटैक करने की भी कोशिश की. क्या इसके हवाले से? ख्वाब में गायें देखना ये बहुत अच्छा है. अच्छा, हाँ, और उससे फ़ाइट करना? उससे फाइट करना उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा. मतलब ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि गायें देखना 5 वजह पर है, 6 वजह पर है. नंबर 1 हिकमत, नंबर 2 माल, नंबर 3 बंदगी बुजुर्गी, और नंबर 4 रियासत, नंबर 5 नेकी, और नंबर 6 नेक साल. यानी हर एक जो इसकी ताबीर है वो अच्छी और बेहतर ताबीर है. डॉक्टर साहब जी जी जी, आप कुछ मजीद? उसके बाद जो है तो इब्राहिम किरमानी फरमाते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि कुछ जंगली बैल, बहुत वहशी बैल देखे. तो मेरी बहन, जंगली बैल जो है उसके बारे में है तो सैयदना इब्राहिम किरमानी जो इल्म ताबीर के 6 मशहूर इमाम हैं, उनमें से एक इमाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, दूसरे इमाम हज़रत सैयदना इब्राहिम किरमानी हैं. अच्छा, इब्राहिम किरमानी फरमाते हैं जंगली बैल ख्वाब में देखना माल या मालदार मर्द है. अच्छा, तो ये माल ही है. अब उससे अगर फाइट हो रही है तो अपने माल से फाइट हो रही है, अल्लाह करे माल हलाल नसीब हो. तो हर वजह पर 6 की 6 वजह जो मैंने बयान की उसमें ये अच्छा ही है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए मुबारक अच्छा. करे. दूसरा उन्होंने पूछा कि समंदर पानी में जो है वो अक्सर बेशतर चलते रहते हैं, या पानी की तरफ जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत सारी जो ताबीर की किताबें हैं उनमें से जो पानी है उसकी ताबीर इल्म से दी जाती है. अच्छा साफ शफाफ पानी देखें और उसमें से अगर पार कर गए मतलब इल्म हासिल होगा. कोई मन्नत मानी हुई है वो पूरी होगी, जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो हासिल होगा. पानी अगर गंदा पानी देखा तो गंदा पानी अच्छा नहीं है. ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे हमें महफूज फरमाए. इल्म की ताबीर, पानी की ताबीर इल्म से की जाती है. अच्छा. तीसरा उन्होंने कहा कि उनके फादर 2000 में इंतकाल कर गए थे, और उनके इंतकाल के 3rd डे उन्होंने ख्वाब देखा कि वो तख्त पर हैं और वाइट कलर का उन्होंने जोड़ा कपड़ा पहना हुआ है, और नीचे ग्रीन कलर की फ्रेश ग्रास है, घास जिसको कहा जाता है, वो मौजूद है. इसके हवाले से? मेरी बहन, बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको इनामात अता फरमाता है उनकी औलादों को दिखा भी देता है और बड़ी अच्छी हालत में नज़र आते हैं. तो किताबों में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर वालों को यूँ इत्मीनान दिलाता है और उनकी अच्छी हालतें, उनके अच्छे
सिले पर मबनी होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ अच्छा मामला फरमाया। कुछ लोगों को लोग देखते हैं कि आग में जल रहे हैं, कुछ लोग तड़प रहे हैं, कुछ लोग बड़े फ्रेश हैं, घास पर हैं, कुछ लोग झूला झूल रहे हैं। तो ये अलग अलग कैफियतें हैं। आपके वालिद की जो आपने कैफियत बताई है उससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ बड़ा अच्छा मामला रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, इमरान। जी फरमाइए। हेलो जी इमरान फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी भाई, मैंने ना अभी रिसेंटली जुम्मे को ना एक ख्वाब देखा था। जी जी। जो मैं सो रहा था नमाज नहीं पढ़ने की नियत से ना, फिर अचानक जो है ना मेरे को ख्वाब में आता है कि एक वो पहने हुए थे शेरवानी और जो है ना मस्जिद के ऊपर टहले थे। तो उन्होंने कहा उठो भाई और जाके नमाज पढ़ो। मैं और मेरी वाइफ लेटी हुई थी। एक लाइन ड्रॉप हो गई। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। नुमान मेरा नाम है। जी नुमान। और मैंने कल भी सवाल किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक 32 नाज़िल हुआ या मुकम्मल तौर पर नबूवत मिलते ही नाज़िल हुआ। कल लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं जो ना जवाब सुन नहीं सका। दूसरा सवाल है कि अगर किसी को ख्वाब में सर के बगैर देखें तो उसका क्या मतलब होता है? मेहरबानी फरमाइए। ख्वाब में बगैर यानी सिर्फ धड़ बगैर देखें? सर के धड़ किसी को देखें, सर ना देखें। जी जी हाँ जी। ठीक है, जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान, आपने कॉल की हमें। आप प्रोग्राम देखते रहिए। मुफ्ती साहब, किस वक्त का औकात का ख्वाब जो है वो ताबीर के हिसाब से, या लोग कहते हैं कि सच होता है, इस टाइम सो जाना, इस टाइम ख्वाब देख लेना, रात में देख लेना, सुबह देख लेना, सुबह सादिक के वक्त, कौन से वक्त का ख्वाब ऐसा है जो मकबूल हो जाता है और वाकई जो सच्चा ख्वाब होता है? ये हर ख्वाब ही सच्चा होता है? असल में ख्वाब तो सारे ही रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हैं वो दो किस्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। एक ये है कि वो अल्लाह की तरफ से होगा, मिन अल्लाह है, और दूसरा है मिन जानिबी शैतान होगा। तो ज़्यादा जो ख्वाब इनके बारे में आता है कि सुबह सादिक के वक्त के जो ख्वाब होते हैं उनके बारे में ये किताबों में आया है कि वो हकीकत पर मबनी होते हैं। और दूसरा किसी भी टाइम का ख्वाब हकीकत पर मबनी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी है नहीं कि हम सुबह ही देखेंगे तो होगा, मगर ज़्यादातर जो किताबों में आया है वो सुबह सादिक के वक्त का आया है। ठीक, नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।